Ito yung lapad eh, no? Ay, hindi. Tama ba? Sige, ilan yan? 28. 28. Tapos... Yan pa naman to yung ano? 2 feet. 2 feet. 24 yun, no? Yung 2 feet. Tama? Sige. Oh, 24. Hindi, sa inches tayo yung ano? 50, 60, 62. 24 inches. Kailangan nila papel, sir? Dapat naman tayo papel. Hindi na. Sige, sulat na lang. Ito, ano to? Yung pole. Pattern. For open top. Open top. 4 top lang pala yun, sir? 4 top, okay lang. Ano to? Ito width, no? Ayun, length, no? Drawing mo na lang.